Hai guys, welcome back to Gilgal Teens Online Service. Senang banget bisa ketemu teman-teman walaupun secara online. Sebentar kita mau mulai kebaktian kita. Aku mau ajak buat kita siapkan hati. Jangan skip praise and worship-nya karena kita mau kasih penyembahan pujian kita kepada Tuhan. Dan setelah itu kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita beribadah, ada beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens Online Service akan diadakan setiap hari Minggu secara online di channel YouTube Gilgal Tiwayu. Teman-teman jangan lupa ibadah ya. Yang kedua, Teens Group. Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana teman-teman akan dimuridkan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Teens Group diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. So, teman-teman don't miss it. See you every Saturday. Yang ketiga, buat teman-teman yang mau memberi kepada Tuhan, teman-teman yang punya fasilitas banking, bisa scan QR Code yang ada di layar teman-teman atau melakukan transfer ke nomor rekening sebagai berikut. Alright, itu aja informasi yang perlu teman-teman simak. Dan aku mau ingetin kita punya class rules FAR, Focus, Active, Respect. Kita mau fokus untuk beribadah hari ini, so jangan sambil buat hal yang lain. Kita mau aktif, menyembah, memuji Tuhan. Jadi bukan cuma hanya nonton, melihat, tapi kita juga aktif. Buka mulut kita mau beri persembahan kepada Tuhan. Dan respect. Ingat teman-teman, walaupun ini online, tapi tetap Tuhan hadir di dalam ibadah kita. So, fokus, aktif, respect. Teman-teman, itu aja. And have fun, enjoy the service. Come on, let's praise Jesus together. You are God, and we lift you up. We keep singing, we keep praising. We won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. And oh, there is no other. You are forever, Lord. Beside you, to you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Love, light before the sun, your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation, keep singing. Oh, there is no other, you are forever. Oh, Lord, over all, there's nobody like you, no one beside you. Say to you.
'Cause you're the only way, Jesus. Karena itu Tuhan, kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Let's sing this song together. As the daylight breaks, you're lighting up my way. My soul awaits to give you all the praise. Oh, I will trust in you. I will keep praising you through the night. I put my hope in you. You are the one who gives me life. You are the way, Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me, I believe in you. And so I praise, Jesus, I'll give you praise. Doesn't matter what may come at me, I believe in you. Hey, 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 hey. As you take all of my fears, Jesus, all my fears, and filling me with hope. I know your need wherever I may go. Oh, I will trust in you. I will keep praising you through the night. I put my hope in you. Put my hope in you. You are the one who gives me life. You are the way. You are the way. Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me, I believe in you. And so we praise you, Jesus. And so I praise, Jesus, I'll give you praise. Doesn't matter what may come at me, I believe in you. Say, I'm holding on. I'm holding on. I keep believing. No matter what, I keep on singing. Oh, 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 oh. 'Cause every chain you are breaking, so my heart will keep on praising. Oh, 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 oh. Say, I'm holding on. I'm holding on. I keep believing. No matter what, I keep on singing. Say, oh, 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 oh. 'Cause every chain you are breaking, Lord. 'Cause every chain you are breaking, so my heart will keep on praising. Oh, oh, oh. Say, you are the way. You are the way. Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me, I believe in you. And so I praise, Jesus, I'll give you praise. Doesn't matter what may come at me, I believe in you. Let's go! Hey, 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 Hallelujah! We praise you, Jesus. Kami siap, Tuhan, untuk mendengarkan firman Engkau, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kalau Engkau selalu ada beserta dengan kami. You are our way maker, promise keeper, miracle worker, Jesus. Dimanapun teman-teman berada, katakan lagu ini sama-sama. Come on.
Say you are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Katakan sekali lagi sama-sama. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Katakan sama-sama. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. Say, I worship you. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Healing every Thank you, Jesus. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around, Lord. turning lives. Thank you, Jesus. Say, I worship you. I worship you. Katakan sama-sama. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Katakan sama-sama. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, sing it, church. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, sing it together. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who Katakan dengan imanmu sama-sama. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Come on, sing it, church. Katakan, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper. light in the darkness. My God, that is who you are. Katakan sama-sama. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, You never stop working, Lord. you never stop. You never Katakan dengan imanmu sama-sama. Come on, church. never stop. Sekali lagi sama-sama. Come on.
Yes, Lord. Light in the darkness, my God, that is who you are. Katakan sama-sama. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, That is who you are. mari kita sama-sama sembah Tuhan. Let's worship Him. You never stop working, Lord. Promise keeper. That is who you are. We worship you, Lord. We love you, Lord. That is who you are. 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 Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau selalu ada dan gak pernah ingkar janji sama kami. Because you are our waymaker, miracle worker, and promise keeper. Kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini Tuhan. Buka hati pikiran kami. Kami siap Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya, katakan sama-sama, amin. Hey guys, what's up? Apa kabarnya? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik. Dan buat teman-teman yang dimanapun kalian berada, kalian siap buat dengar firman Tuhan hari ini. Dan teman-teman yang lagi minggu ujian, ganbate, semangat. Kalian pasti bisa buat yang terbaik. Dan biar hasil yang terbaik ini memuliakan Tuhan. Berapa banyak dari teman-teman yang siap buat dengar firman Tuhan bisa shout yes? Bisa shout amen? Alright, aku percaya di belakang layar kalian bisa lakukan itu. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita doa dulu. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami supaya itu firman disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik. Bicara bagi kami, kasih kami pengertian agar kami bisa mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Alright, selama 2 minggu ini kita akan bahas mengenai what is praise and worship. Di minggu ini kita akan memulai dengan what is praise. Praise and worship adalah suatu yang kita lakukan waktu kita mulai beribadah, especially waktu kita lagi kebaktian minggu. Kita memulai dengan kita menyanyikan lagu pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan aku percaya teman-teman, waktu kita belajar ini sama-sama, kita mendapatkan suatu pengertian yang benar tentang praise and worship. Sehingga waktu kita melakukan praise and worship, kita melakukan dengan pengertian yang benar. Dan waktu kita melakukan dengan pengertian yang benar, iman kita tumbuh, iman kita bangkit. Kenapa? Karena kita melakukan bukan cuma karena kebiasaan, tapi kita melakukan karena kita mengerti kenapa kita melakukan. So, are you guys ready? Alright, what is praise? Apa itu memuji? Praise adalah suatu outward expression of complimenting. Atau memuji adalah ekspresi yang terlihat dalam menyatakan kebaikan. Ada 2 kata kunci yang penting adalah ekspresi yang terlihat. Ekspresi itu apa? Lewat mulut kita, lewat confession kita. Kita kalau sesuatu yang baik, kita bilang, baik ya. Itu berarti kita confess sesuatu. Itu ekspresi kita. Lewat nyanyian kita, lewat kegirangan sorak-sorai kita, itu ekspresi kita. Raut muka kita, body gesture kita, itu menandakan suatu ekspresi yang waktu kita ungkapkan itu terlihat dan orang bisa melihat, kita sedang memuji sesuatu. Misalkan kita bilang ada makanan yang enak, kita bilang, wih makanannya enak. Nah, itu sesuatu yang terlihat teman-teman. Mesti ada ekspresinya dan mesti terlihat. Karena kalau tidak
ada ekspresi tidak terlihat, itu namanya bukan memuji. Misalkan kita melihat makanan enak, terus kita gini aja. Terus waktu ditanya, makanan enak nggak? Enak, dipuji dong. Tadi kan muji. Dalam hati, nggak bisa. Mesti ada ekspresi yang terlihat, teman-teman. That's why waktu kita doing praise and worship, itu kita nyanyi sama-sama, kita confess sama-sama, kita tepuk tangan sama-sama, kita angkat tangan sama-sama. Kenapa? Karena itu suatu ekspresi yang terlihat waktu kita memuji Tuhan. So, memuji adalah ekspresi yang terlihat dalam menyatakan kebaikan. Dalam hidup ini kita mengalami banyak kebaikan Tuhan. So, why we praise God? Kenapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan begitu baik sama kehidupan kita dan kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Why we praise God? Because He is good and we want to thank Him. Psalm 106 verse 1. Praise the Lord, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Tuhan itu baik. Psalms 103, 1-5. Praise the Lord, my soul. All my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your disease, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfied your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Tuhan begitu baik sama kehidupan kita. Kita mengalami banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, contoh kebaikan Tuhan bukan sesuatu, tidak selalu. Kebaikan Tuhan tidak selalu sesuatu yang wah baru kita bilang Tuhan baik. Contohnya kalau kita dapat gadget terbaru, kita wah Tuhan Yesus baik. Ya benar, Tuhan Yesus baik. Tapi di hal-hal yang kecil yang kita alami setiap hari pun, yang mungkin kita nggak sadari, kita anggap sepele, itu kebaikan Tuhan. Contoh, teman-teman bisa bangun pagi sehat, itu kebaikan Tuhan. Apa rasanya kalau teman-teman pernah bangun pagi sakit tuh rasa nggak enak banget. Kalau kita sehat, Tuhan Yesus baik. Terus, waktu kita bisa bangun dari tempat tidur, kita bisa berdiri dan jalan, itu Tuhan baik, teman-teman. Nih, beberapa waktu yang lalu, mamaku sakit, dia ada sakit di sendinya, itu sampai nggak bisa berdiri, boro-boro jalan, teman-teman. Berdiri aja susah dan itu nggak enak banget. Tapi sekarang udah sembuh dan bisa jalan, bisa bangun jalan dengan normal. Wah, itu kita ngalamin kebaikan Tuhan. So, teman-teman bisa jalan, itu Tuhan baik. Apalagi teman-teman bisa ke WC dan bisa pup, itu Tuhan baik. Mungkin kelihatannya lucu, tapi teman-teman kalau kalian nggak bisa pup 3 hari 4 hari, itu ada infeksi pencernaan, mesti ke rumah sakit, mesti ditindakan, itu nggak enak, teman-teman. Makanya kalau kita bisa pup dengan lancar, itu Tuhan Yesus baik. Kita bisa breakfast, kita bisa sekolah. Mungkin kelihatannya biasa aja, tapi itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita mau memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan yang selalu kita alami dalam hidup kita. That's why makanya ada suatu perkataan, terus memuji Tuhan. Praise God all the time. Kenapa? Karena all the time kita ngalamin kebaikan Tuhan. So, kenapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan Yesus baik dan kita mau bersyukur atasnya. So, how to praise? Bagaimana caranya kita memuji Tuhan? Kita mau belajar sama-sama the simple practical things dan kita bisa lakukan sama-sama. So, I make it simple. Kenapa? Biar teman-teman bisa langsung praktek dalam kehidupan. Are you guys ready? How to praise? Yang pertama adalah praise with all you got. Praise with all you got. Memuji Tuhan itu tidak membutuhkan suara yang merdu, yang bagus banget. Maybe kalau kita masuk anggota pelayanan tim praise and worship, ya ada seleksi agar biar bisa melayani dengan excellent. Tapi hidup kita sendiri, di hidup kita pribadi, kita bisa anytime memuji Tuhan. Memuji Tuhan tidak butuh suara yang merdu, yang bagus, like a diva, divo, dimana kayak artis, enggak. Tapi yang dibutuhkan adalah hati yang bersyukur atas kebaikan Tuhan. Hati yang memuliakan Tuhan, hati yang sayang sama Tuhan. So, setiap daripada kita bisa memuji Tuhan.
Apapun suara kita, mungkin suara kita nggak sebagus orang lain, tapi kita bisa tetap memuji Tuhan. Hey, memuji Tuhan itu as simply as we giving thanks. Misalkan kalau kita dikasih barang, kita seneng, kita bilang apa? Thank you. Kita kan nggak mungkin mikirkan, oh thank you aku, nggak thank you, nggak thank you yang merdu, tapi kan pasti kita akan ngomong thank you apapun bentuk suara kita. Sama waktu kita memuji Tuhan karena kita mau bersyukur pada Tuhan, apapun suara kita, bagaimanapun suara kita, tidak masalah. Yang penting hati kita menyembah Tuhan. Yang penting hati kita tulus mau bersyukur kepada Tuhan. 1 Samuel 16, 7b. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Jadi waktu teman-teman, waktu kita mau memuji Tuhan, jangan pedulikan suara kita bagus atau enggak, tapi kita punya hati yang bersyukur, kita mau memuji Tuhan. So praise God with all you got. Praise with all you got. That's the first thing. The second thing, praise at all time. For the good time, for the bad time, always praise God. Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. So 1 Thessalonians 5 verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kita tahu kalau Tuhan bekerja untuk kebaikan dalam segala hal, so kita mau bersyukur di hal-hal yang baik, di hal-hal yang tidak baik. Kita terus memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. So praise God at all the time. For good time, for bad time, praise God. Kita mau sama-sama latihan ya teman-teman ya. Waktu kejadian baik, puji Tuhan. Waktu kejadian tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, or we can say it bad time, praise God. All the time, praise God. How to praise? Praise with all you got. Praise at all the time. Dan yang ketiga adalah praise everywhere. Psalm 66 verse 8. Praise God, all you peoples. Praise Him everywhere and let everyone know you love Him. Di rumah, di sekolah, di perjalanan, kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa bersyukur pada Tuhan. That's why kalau kita punya fasilitas Apple Music, Spotify, YouTube, kita bisa pasang lagu-lagu pujian kepada Tuhan dan kita bisa sing along sama-sama untuk melatih diri kita memuji Tuhan. Kita sing along with the Spotify, with the Apple Music, karena itu akan sangat-sangat membantu. So praise God everywhere, dimanapun. Karena waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita sedang bersyukur pada Tuhan. Dan juga satu hal, teman-teman, waktu kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan hadir di mana waktu kita menyembah Tuhan, di mana kita memuji Tuhan. So, praise God everywhere. Karena itu yang dikehendaki Tuhan untuk kita buat sama-sama. So, how to praise? Praise with all you got, at all time, everywhere. Praise with all you got, at all time, everywhere. Praise with all you got, at all time, everywhere. Kenapa? Karena Tuhan baik dan kita mau bersyukur kepada Dia. Let me close with this. Kalau teman-teman suka dengan ayat hafalan, ini bisa jadi ayat hafalan kita. Psalms 150 verse 6. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. So, teman-teman, kita memuji Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kita dan kita mau bersyukur. Praise the Lord with all you got, at all time, everywhere. Dan aku berdoa, aku akan ketemu dengan teman-teman yang punya kehidupan, yang memuji Tuhan menjadi suatu lifestyle. Bukan karena disuruh, tapi karena kita mengerti, kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Amen. So, teman-teman, thank you for following until the end. Ibadah kita hari ini sudah selesai.
Dan kita mau doa tutup dan doa berkat. Aku mau undang teman-teman untuk angkat kedua tangannya untuk kita terima doa berkat dari Tuhan. Let's pray. Aku berdoa, berkati teman-temanku, berkati sekolah mereka, biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Ada berkat kepintaran mengalir, Tuhan yang sertai studi teman-temanku semua. Biar teman-temanku mereka tumbuh besar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat sama orang tua mereka. Biar apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat berhasil, menjadi berkat buat banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Biar teman-temanku mereka bukan hanya dengar katanya Tuhan baik, tapi lewat hidup mereka mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, persekutuan, penghiburan dan tuntunan Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Biar damai sejahtera Tuhan mengalir, sukacita Tuhan mengalir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Alright, so happy Sunday everybody. Have a good weekend dan kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya di minggu depan. See you!